हेलो एवरीवन वेलकम टू मिस गीता एकेडमी पिला माने आजिर टॉपिक टी होची फोल्क डांस ऑफ इंडिया विषय रे किछि आलोचना करिबा ता सहित कोन ता सहित क्लासिकल डांस विषय रे मध्य किछि आलोचना करिबा पिला माने आजिर प्रथम क्वेश्चन टी होची भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट कौन भारतनाट्यम क्यों राज्य सहित जड़ित सठिक उत्तर कौन है पिला माने सठिक उत्तर है कौन ये ऑप्शन रे अछि तमिलनाडु कौन सठिक उत्तर तमिलनाडु। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट कथकली होछि एक शास्त्रीय नृत्य फॉर्म जहाँ क्यों राज्य सहित जड़ित कौन कथकली होछि एक शास्त्रीय नृत्य फॉर्म ताहा क्यों राज्य सहित जड़ित सठिक उत्तर कौन है पिला माने सठिक उत्तर कौन सठिक उत्तर होछि कौन बी ऑप्शन रे अछि केरला कौन सठिक उत्तर होछि केरल। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन होछि शास्त्रीय इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट शास्त्रीय होछि क्यों राज्यर शास्त्रीय नृत्य सठिक उत्तर कौन है सठिक उत्तर होछि कौन सी ऑप्शन रे अछि आसाम कौन आसाम और आसाम रो फोल्क डांस कौन आसाम रो शास्त्रीय नृत्य होछि शास्त्रीय और तार फोल्क डांस होछि कौन बिहू बिछुआ नटपूजा महारस कालीगोपाल बगुरुम्बा एंड नागा डांस। परवर्ती क्वेश्चन होछि कुचिपुड़ी इज ए डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट कुचिपुड़ी क्यों राज्य रो एक नृत्य रूप सठिक उत्तर कौन है सठिक उत्तर है कौन आंध्र प्रदेश कौन आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश रो फोल्क डांस होछि कौन विलासिनी नाट्यम और वीरनाट्यम कौन कौन था फोल्क डांस होछि कौन विलासिनी नाट्यम और वीरनाट्यम। परवर्ती क्वेश्चन होछि चारकुला इज ए फोल्क डांस ऑफ व्हिच स्टेट चारकुला क्यों राज्य रे एक लोक नृत्य सठिक उत्तर कौन है सठिक उत्तर है कौन सठिक उत्तर है उत्तर प्रदेश और फोल्क डांस होछि कौन फोल्क डांस होछि कौन रासलीला रामलीला काजरी नौटंकी स्वांग दादरा एंड चारकुला डांस कौन चारकुला डांस कौन। परवर्ती क्वेश्चन होछि ओडिसी क्लासिकल डांस बिलोंग टू व्हिच स्टेट कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य क्यों राज्यर अटे ओडिसी होछि क्यों राज्यर सठिक उत्तर कौन है सठिक उत्तर है ओडिशा ओडिशार शास्त्रीय नृत्य होछि ओडिसी और ओडिशार फोल्क डांस कौन ओडिशार फोल्क डांस होछि सबरी घुमुरा पाइंक मुनारी दासकाठिया संबलपुरी ये सबू फोल्क डांस मोस्ट पॉपुलर फोल्क डांस होछि घुमुरा कौन ये घुमुरा। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा दांडिया इज ए फेमस फोल्क डांस ऑफ व्हिच स्टेट दांडिया क्यों राज्यर एक प्रसिद्ध लोक नृत्य सठिक उत्तर कौन है सठिक उत्तर है गुजरात कौन बी ऑप्शन रे अछि गुजरात गुजरात रो प्रसिद्ध लोक नृत्य होछि दांडिया और गुजरात रो फोल्क डांस होछि गरबा कौन गरबा। पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू व्हिच डांस पंडित बिरजू महाराज क्यों नृत्य सहित जड़ित सठिक उत्तर कौन है कहल पिला माने सठिक उत्तर है कौन सठिक उत्तर होछि ऑप्शन कथक कौन कथक कथक नृत्य सहित पंडित बिरजू जड़ित। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन होछि कौन परवर्ती क्वेश्चन होछि चोलिया एंड झर डांस आर रिलेटेड टू व्हिच स्टेट चोलिया एवं झर नृत्य क्यों राज्य सहित जड़ित सठिक उत्तर कौन है सठिक उत्तर है उत्तराखंड कौन उत्तराखंड। परवर्ती क्वेश्चन होछि सिगडी डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट सिगडी
ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଆ। ଗୋଆ ସିଗିଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଝୁମର ଆଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଝୁମର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। କ'ଣ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫଗୁଆ ଡାନ୍ସ, ମୁଣ୍ଡାରୀ ଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚୋକରା ଡ୍ୟାନ୍ସ। କ'ଣ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ହେଉଛି ଫଗୁଆ, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଚୋକରା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। କ'ଣ? ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଡାନ୍ସ ଫର୍ମ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପୋପିର। ପୋପିର ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଡାନ୍ସ ଫର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କୁଜିତା ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? କୁଜିତା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କୁଜିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଲିମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଲିମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଲିମ୍। ଭାଙ୍ଗରା ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଭାଙ୍ଗରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ହେଉଛି ବି ଅପସନ୍ ପଞ୍ଜାବ। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗରା। ଗୋଟିପୁଅ ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଗୋଟିପୁଅ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିପୁଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ସୁଇସିନି ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ସୁଇସିନି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଇସିନି। କ'ଣ? ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଇସିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଯାତ୍ରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିହାର। ବିହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କୀର୍ତ୍ତନ ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫୋଲ୍କ ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? କୀର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କହିଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ।